Ini tu tak boleh. Baru paling sedikit. Oi babu, semua kau kerja sekolah. Emang ni, mereka baru paling rewala. Cuma baru parewala. Mereka seiring lagar pelat dengan kelapa bol kai bolter roili. Bos sekolah sedang naik bauri, bol pai bata bolle, mon kora kore bata. Ed kita konar lor kendala আছে। Oi babu, नीचे का बोलते रोइली। मातर पढ़ने के काटाओ, मोर मन में तो सीधी आ लगला। ओए बाबू, ओए बाबू, सकाल में कैसे आगा सिखाइला? I love you बोले, सेम टू बोला और पुनी, काय सेम टू आले? ये डायलॉग काटा, ताना कुआं? गोटे के नहीं, 2 लोग के बोल पाइली नहीं। 2 लोग के? ओए बाबू, तू जो 2 लोग के कर बोल पाइली? अब तो डर लगता है, एक गुड़ी कोई वैसे लिखा, एक डर न लगे बे। ओए बाबू, ये 2 लोग के बोल पाइली नहीं? ओए बाबू, आर गोटे को ना सेंटू, आर गोटे को ना टाकलू, आर केतक पर आतो जे, हुंडी कौन करते रही बाय? सोई बताए तो जो अपनी बैग में। ये काश में जाइए। टाकलू मिसा कोई रही, आर सेंटू मिसा कोई रही, 2 लोग का जा कोई ले जा, काटा को लाइन फोन लाई जगरी तबे। तो फिर काट, हेलो, 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 बदली आती देख तो आला कौन लोग लाइट देखा तो दे जगह लेंदे आला तोर ता देखा अब तू तो राइट फुटी गया लगी ना देखो ये माबरू है कि फूटा ना रे लाइट लगाई है रे देख तोर ता देखा काय काटा ना लग रे डिच तबे कौन आए रे सिला मन बेला बेली की नहीं दादा राती की नहीं रे लाइट मार लेंगे अरे कौन लोग है अरे डिसला नहीं कौन बात तो लाचिस रे लाइट मार लेंगे कौन बाटे ये बाटे कोई ना डिसलन रे कौन चाचू से ले ऐसा काय देख लाइट मार लेंगे कौन लोग डिसला रे डिसे ना यारी कोई लोग ऐसे लोग थोड़ा लाच लेके बोलो कौन सी गल बात ओना तो बदली आती गुंडी चावाई मोय मिसा तो सिटी आगाची गुंडी चावाई लाटा भीतर अरे कौन लोग रे बेटा हेलो हेलो बेटी आवाज हेलो हेलो मारा सब काला को कौन जाचिस एक कोन तले तो विवाह पुलिस सब रेडी रे आई जाए कौन लोग ये डार्लिंग कौन दिखाता है लानी के अंदर तो बीची आवाज है मोबाइल भी दिलाते रिंग वाला पर इसी कौन दिखाता है तो लानी के अंदर ले हेलो आज उतना जी पर खाता है तो करंट हेलो 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 हेलो
কি তুই কি রে তুই কি রে এ রাতের বেলা ফোনের ভিতরে কাটা কইছি বলছিস তুই তুই আর কিছু বলনে না আলে দেখতে পারে এই এটা কাটা খাইলা দেখ বলা এটাই করি এটা রাতে লাড়া ভিতরে কাটা কইছি বলছিস রে এর বুকুয়া কাটা বুই গো ডার্লিং করছে কি চলে আসিও কতে কুমার গুড়াটা বড়ে আইছে কুমার গুড়াটা রে বুকুয়া মই মিছা এই তুই সাকে না মুনাউন দাইগুরি কেন কান্না মই মিছা সেন্টারা রে হ্যাঁ গোটা সেটিং করলি আছি তুই মিসা আর কা সেটা রেডি যাইলো তুই মিসা হ্যাঁ সব এসে আমি ভাই বলি করে দেখি এই তো ডার্লিং ওর না খাই না মোর ডাললে না হ্যাঁ মঙ্গলি মামনি ওই মোর ডার্লিং তো মামনি রে মারান মারান সেন্টারাল বড়ে আইছে রে এরা তুই কোন দিন এই সব কেন রোজ দে মই আগ্রাবাদ হ্যাঁ আগ্রাবাদ আগ্রাবাদ মই লম তাপু রে সেন্টিনা আয় না ওই সিও দুই লগর গোটাক না বললে গোটাক দামি বার হচ্ছে না আরে তোর মাইটির নাম খালি তোর ডার্লিং না মঙ্গলি হ্যাঁ মোর ডার্লিং হচ্ছে মঙ্গলি মোরটা ডাকলে মোরটা উঠছি রাখেন তা করু হ্যাঁ মোরটা ডাকলে তোরটা উঠছি বড় জাতি হইছে না বল কোন বসে রয়েছে আর উঠছি হ্যাঁ এদের কি কোন কাম করু না হ্যাঁ তোরটা কোন জায়গায় বল কইলা হয় মোর চাই বদরে আছে বললা না তোর ভিতরে ওই এই দে তোরটা তো মোরটা দে তোরটা বড় মঙ্গলিটা মোরটা সান মঙ্গলিটা ওই যে হ্যাঁ। তোরটা কোনটি জগলা আছে মোরটা মিশে পোদর ভিতরে আছে বদরে আবা ইতিয়া আউ বকwa মারন ডাকি তো কেউ আদাবো হ্যাঁ এই না তোর বাড়ি তুই কত মোর বাড়ি আমি কত তুই লগরটা যা সমান আমারে দাঁড়ানিয়া এই তোর মায়ের নাম মঙ্গলি মোরটা মিশা মঙ্গলি তোরটা মিশা পদরে মোরটা মিশা এই পদর হ্যাঁ এটা কেদা হইছে এই গোটে গাঁর গোটকি নয় তো নায়া সেন্টার গোটকি তো কি নয় রই তো নায়া সেন্টার মনে হইছে সেন্টার উনি চাই তোরটা তো গয়া মোরটা মোগা তোরটা তোগে মোরটা মোগে আর তো এলা 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 কোন আয়ো কাবে তার পুরি মার দাও আর ওই রাইট সাইড আর তোরে ডাকো হ্যাঁ তোরটা তুই ডাক মোরটা মুই ডাক হ্যাঁ তোরটা তুই কর মোরটা আমি করবি বল ফোন ফোন বলি নে আর কর হ্যাঁ মোরটা আমি তা করবি বড় বিজি না